وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي. كتاب الطالب الدرس الرابع. Planète en danger. الكوكب في خطر. Compréhension de l'oral. استيعاب شفهي. من الصفحة 60 إلى الصفحة 61. تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. En passant rapidement d'une chaîne à une autre, vous tombez sur une émission qui parle de l'environnement. Comme ce sujet vous intéresse, vous suivez l'émission. وأنت تنتقل سريعا من قناة إلى أخرى، تصادف برنامجا يتحدث عن البيئة. بما أنك مهتم بهذا الموضوع، تتابع البرنامج. Animateur. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, on reçoit sur notre plateau de télévision Dr René Legrand, spécialiste en écologie, invité à répondre à notre question portant sur la déforestation, ses causes et ses conséquences. المذيع: مساء الخير أعزائي المشاهدين. هذا المساء سنستقبل على منصتنا الدكتور روني لوغران، متخصص في البيئة ومدعو للإجابة على سؤالنا حول إزالة الغابات، أسبابه ونتائجه. Docteur, de nos jours, on entend beaucoup parler de la déforestation. Pourriez-vous expliquer aux téléspectateurs cette notion, ses causes et ses conséquences? Docteur, في أيامنا هذه نسمع كثيرا الحديث عن إزالة الغابات. هل يمكنك أن توضح للمشاهدين هذه الفكرة، أسبابها ونتائجها؟ Monsieur Legrand, bonsoir à tous et merci pour votre invitation. La déforestation signifie tout simplement la destruction des forêts. Elle est synonyme de déboisement. السيد لوغران: مساء الخير جميعا وشكرا لدعوتكم. إزالة الغابات يعني بكل بساطة تدمير الغابات. إنه مرادف لإزالة الغابات. L'expansion agricole pour nourrir les hommes et les animaux d'élevage et l'exploitation minière de métaux et de minéraux précieux constituent des causes majeures de déboisement. يشكل التوسع الزراعي لتغذية البشر والحيوانات التي يربيها الإنسان والاستخراج المنجمي للمعادن والمعادن النفيسة الأسباب الرئيسية لإزالة الغابات. Mais il ne faut pas oublier que l'extraction du pétrole et du gaz affecte aussi les milieux forestiers par les forages et les pipelines qui polluent et tuent la faune et la flore des terrains où ils passent avec leurs fuites réguliers. لكن يجب أن لا ننسى أن استخراج النفط والغاز يؤثر أيضا على مناطق الغابات من خلال الحفر وخطوط الأنابيب التي تلوث وتقتل الحيوانات والنباتات في الأراضي التي تمر بها مع تسرباتها المنتظمة. Le grand perdant, c'est la biodiversité de la forêt, qui représente 80% de la biodiversité terrestre. On estime que 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année, et c'est une catastrophe qui touche aussi l'homme. الخاسر الأكبر هو التنوع الحيوي للغابة، الذي يمثل 80% من التنوع الحيوي على الأرض. تشير التقديرات إلى اختفاء 27 ألف نوع من الحيوانات والنباتات كل عام، وإنها كارثة تصيب الإنسان أيضا. Il est à noter que les forêts réduisent la transmission et la propagation de plusieurs maladies infectieuses. تجدر الإشارة إلى أن الغابات تحد من التنقل وانتشار العديد من الأمراض المعدية.
Une solution qui me semble urgente et rapide serait de replanter les forêts. الحل الذي يبدو لي عاجلا وسريعا سيكون زراعة الغابات من جديد. Animateur. Oh, voulez-vous dire le reboisement? Merci, docteur. On se retrouve après une petite pause. المذيع. تريد أن تقول إعادة التشجير؟ شكرا دكتور. سنلتقي بعد فاصل قصير. Pour vous aider, لمساعدتك, une notion مفهوم, une idée فكرة, un concept مبدأ, une expansion توسع, action de prendre de la place en se développant, عملية أخذ حيز من المكان مع التطور. minière منجمي qui a rapport aux mines الذي يتعلق بالمناجم. Une extraction استخراج action de retirer une chose du lieu où elle se trouve enfouie ou enfoncée. عملية سحب شيء ما من المكان الذي يوجد مدفونا أو مردوما فيه. Un forage تنقيب action de creuser عملية الحفر. Faune الحيوانات ensemble de la vie animale مجمل الحياة الحيوانية. Flore النباتات ensemble de la vie végétale مجمل الحياة النباتية. Les animaux d'élevage الحيوانات الداجنة les animaux que l'homme élève comme les vaches, les brebis, les chèvres, etc. الحيوانات التي يربيها الإنسان كالأبقار والنعاج والماعز إلى آخره. Pipeline خط الأنابيب tuyau servant au transport à grande distance en grande quantité de produits liquides, pétrole, gaz naturel. الأنابيب المستخدمة في النقل إلى مسافة بعيدة وبكمية كبيرة. المنتجات السائلة النفط والغاز الطبيعي. Première écoute. الاستماع الأول. 1. Dans ce document sonore, il s'agit نتحدث في هذا المستند السماعي عن A. D'une interview radiophonique عن مقابلة هاتفية على المذياع. B. D'une interview télévisée عن مقابلة تلفزيونية. C. D'un débat télévisé عن جدل أو نقاش متلفز. الإجابة الصحيحة هي B. D'une interview télévisée عن مقابلة تلفزيونية. 2. La personne invitée est الشخص المدعو يكون A. Biologiste عالم أحياء. B. Écologiste عالم بيئي. C. Journaliste صحفي. الإجابة الصحيحة هي B. Écologiste عالم بيئي. 3. Le thème de l'émission est موضوع البرنامج هو A. L'environnement البيئة. B. L'agriculture الزراعة. C. L'industrie pétrolière صناعة النفط. الإجابة الصحيحة هي A. L'environnement البيئة. 4. De quoi parle-t-on en particulier dans ce document? عن ماذا نتحدث بشكل خاص في هذه الوثيقة؟ A. De la biodiversité عن التنوع الحيوي. B. De la déforestation عن إزالة الغابات. C. Des maladies infectieuses عن الأمراض المعدية. الإجابة الصحيحة هي de la B. De la déforestation عن إزالة الغابات. Deuxième écoute. الاستماع الثاني. 5. Réécoutez le document, puis faites l'activité suivante. اسمع مرة جديدة المستند ثم قم بالنشاط التالي. سأقرأ تمرين مع الحل. Monsieur René Legrand commence par C. Donner la définition de la déforestation. يبدأ السيد روني لوغران ب إعطاء تعريف لإزالة الغابات. 6. Vrai ou faux? صح أو خطأ. 1.
Les forêts diminuent les maladies infectieuses. تقلل الغابات من الأمراض المعدية. Vrai. صح. 2. L'expansion agricole est l'une des causes majeures du déboisement. إن التوسع الزراعي هو أحد الأسباب الرئيسية لإزالة الغابات. Vrai. صح. 3. Les mines ne sont pas accusées de déboisement. المناجم ليست متهمة بإزالة الغابات. Faux. خطأ. 7. Monsieur René Legrand a proposé une solution pour résoudre le problème de la déforestation. Laquelle? اقترح السيد روني لوغران حلاً من أجل حل مشكلة إزالة الغابات. ما هو؟ الإجابة هي replanter les forêts. إعادة تشجير الغابات. Je donne mon avis. أعطي رأيي. 8. À la place de Monsieur René Legrand, pourriez-vous ajouter d'autres solutions? في مكان السيد روني لوغران هل يمكنك إضافة حلول أخرى؟ الإجابة هي oui, نعم. Je propose d'interdire la coupe des arbres de forêt. نعم، أقترح منع قطع أشجار الغابة.